बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और देख ले वही हुआ जिसका डर था कि एक तरफ मुज़ाकरात का खेल खेला जाएगा और दूसरी तरफ अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है और उन्होंने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी हैं जिसमें अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद इंटरसेप्टर्स और मिसाइल बोट्स को ईरान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा गया है। अब नए हरमज़ में ये बेड़ा मौजूद है इंटरनेशनल पानियों में और अब इसको अमान की तरफ हरकत पजीर होते, यानी ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर जो है सफ़र करते हुए देखा गया है। यानी इसका सफ़र अब ईरान की जानिब खलीज फ़ारिस की जानिब है। एक तरफ जनेवा में मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका बिलवास्ता यानी अमान के ज़रिए ही मुज़ाकरात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने रात ये बात कही अपने उस एयरफोर्स वन में, उस जहाज़ में जिसमें वो चंद मखसूस सहाफ़ियों को या यूट्यूबर्स को साथ लेकर जाते हैं जिनसे वो रास्ते में बात करते हैं। और बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि आज होने वाले मुज़ाकरात में जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होने हैं उसमें वो ख़ुद भी शरीक होंगे और वो ये चाहते हैं कि एटम के अलावा भी यानी न्यूक्लियर पावर होने के अलावा भी वो ईरान से दीगर मामलात पर बात करें। ये दीगर मामलात जो हैं ये क्या हैं? और इसी के लिए अब्राहम लिंकन और उसके जो उसके साथ सफ़र करने वाले दूसरे तबाहकुन जहाज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि वो ईरान की सरहद के यानी ईरान के से समुद्री नाटिकल माइल्स में पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जंग ही होगी। ये जंग हमें रुकती हुई किसी सूरत नज़र नहीं आती है, चाहे जाए कि कोई बड़ी कुव्वतें जैसे चीन और रूस है वो मुदाखलत करें और अमेरिका को उसके इन नापाक अज़ाइम से रोकें। लेकिन एक तरफ ईरान में जब न्यूक्लियर के लिए रजामंद हुआ ईरान के वो अपनी न्यूक्लियर पावर जो है यहाँ अपने न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं उनमें यूरेनियम की अफसरदगी का अमल जो है उसको रोकता है, जब इस पर एग्री नज़र आया तो अब नई शराइत रख दी गई। यानी एक के बाद एक शर्त जो है वो रखी जाएगी और भेड़िए और भेड़ वाला वो खेल खेला जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि अगर तुमने पानी गदला नहीं किया तो तुम्हारी माँ ने किया था, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। तो ये वही मामला है कि अब जब न्यूक्लियर पर बात करने के लिए ईरान अपनी एटमी क़ुव्वत पर बात करने के लिए तैयार हुआ तो कहा गया कि अब मज़ीद मामलात भी हैं और मैं बराह रास्त इसमें बिला वास्ता इसमें शामिल, यानी बराह रास्त नहीं किसी के तवस्सुत से इसमें शामिल होगा। लाज़मी बात है कि अमान को इसमें रखा गया है कि अमान जो है वो सालसी का किरदार अदा करे या मीडिएटर का किरदार अदा करेगा। सालसी तो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अमेरिका सालसी के लिए नहीं अपनी शराइत मनवाने के लिए आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट में जो है मशरिक़ वस्ता में बढ़ा रहा है और ये हर तरफ से उसने ईरान को घेरे में लेने के लिए कर दिया है। उसका जेराल्ड आर फोर्ड भी जो है वो महवे सफ़र है और अभी चंद दिन के बाद आज मंगल है, जुम्मे के रोज़ वो भी इन्हीं पानियों में पहुंच जाएगा यानी मिडल ईस्ट में होगा। और उसके बाद आप अमेरिका की देखिएगा मगरूर होना और अमेरिका का देखिएगा अपने मुतालबात को तस्लीम कराना। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज़ के अंदर बात कही है कि जनेवा मुज़ाकरात में सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी, उसको रोल बैक करने की बात नहीं होगी, दीगर मामलात भी डिस्कस किए जाएंगे। ये दीगर मामलात में मैंने कल बताया था कि नेतन्याहू रोते हुए गए हैं कि हमें बचाओ, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर सकता है, इतना हैवी प्रोग्राम है उनका। और इसके बाद वो ICBM पर काम कर रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर। बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी सीरीज़ मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि जो ईरान है उसने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में कैसे कैसे मिसाइल जो हैं बनाए हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल्स हैं और मार्क 15 तक की स्पीड यानी आवाज़ से 15 गुना रफ्तार तक सफ़र करने की सलाहियत रखने वाले सॉलिड फ्यूल के साथ उड़ने वाले जो हैं ये मिसाइल्स किसी भी मुखालिफ क़ुव्वत को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। और यही रोना लेकर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को रात एमरजेंसी में जहाज़ के अंदर ये मीडिया कॉन्फ्रेंस करना पड़ी कि ईरान से मज़ीद मुतालबात भी उसके सामने रखे जाएंगे। और इन मज़ीद मुतालबात के बारे में मैं आपसे कह चुका हूँ कि ईरान से कहा जाएगा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करो, अपने पासदाराने इनकलाब की तादाद को कम करो और इसके साथ साथ अपनी तमाम ऑयल ट्रेड को अमेरिका के हवाले करो, जो कतर के ज़रिए या किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के ज़रिए जिस पर भी बात हो गई कि अमान भी इसके लिए तैयार है शायद
کیونکہ عمان ہی اس وقت کر رہا ہے، اردن بھی تیار ہوگا، سارے تیار ہوں گے جب ایک انسان جہاں ایک جنگل کا ایک انسان ہی کہنا چاہیے، ویسے مجھے جانور کہنا نہیں چاہیے، ایک انسان جب مر رہا ہو تو اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے گیدڑ اور چیلے اور کوے جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ زمینی چونٹیاں بھی جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں تاکہ وہ بھی اس گوشت میں سے اپنا حصہ لیں۔ ایران کو مرتا دیکھ کر، یعنی ایران پر امریکہ کا وار دیکھ کر بہت سارے ممالک جو ہیں اس کے تیل اور اس کی گیس سے اپنا حصہ بٹورنے کے لیے آئیں گے، اور وہ کس طرح سے آئیں گے کہ وہ امریکہ کے سر پر رکھ کر امریکہ ان کے ذریعے کہے گا دیکھیں میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تمام پیسہ جو ہے ایک اسلامی ملک کے پاس ہے، اور وہ اسلامی ملک جو ہے ایران کی مرضی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہاں خرچ کرے گا، اور یہ تیل اور پانی کی تیل اور گیس کی تمام ایجنسیاں جو ہیں یا تمام جو انجینئرنگ ہے وہ امریکن کمپنیاں کریں گی۔ اس انجینئرنگ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس حکومت کو بھی جانا ہے، یعنی خامنائی صاحب جو ہیں ان کی حکومت کا خاتمہ اور اس حکومت کا خاتمہ، یہ آخری پوائنٹ ہوگا ویسے، ان کی حکومت کا خاتمہ اور اس خاتمے کے نتیجے میں نئی گورنمنٹ جو پھر اسلامی انقلاب والی گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس سے پہلے والی یعنی 1979 سے پہلے والی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی ایک بیان میں جو کہ چھپا بھی تھا جس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم 47 سال سے ایران کے متعلق صرف بات کر رہے ہیں، عمل کا وقت اب ہے، ایران میں گورنمنٹ کی تبدیلی کے لیے ان کے پاس لوگ موجود ہیں، اور میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا تھا کہ ایران میں میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ مل چکے ہیں امریکہ کو، اور اس لیے امریکہ جو ہے زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی قوت کو مڈل ایسٹ کے اندر بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر میں جتنا تبصرہ کرنا چاہوں کم ہے، لیکن اس وقت ایران کو تمام اسلامی ممالک کی ضرورت ہے۔ ضرور کل میں نے اس پر بات کی تھی کہ اسلامی نیٹو بننی چاہیے، اور ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں حقان، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ نہ کوئی عرب، نہ کوئی ترک، نہ کوئی فارسی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ ایک ہو کر جو ہیں وہ بات کریں، ایک مسلمان ہوگی کسی سے بات کریں۔ ابھی فاصلہ بہت ہے، ابھی ٹائم بہت ہے کہ ایران کے بارے میں مسلم دنیا جو ہے وہ سوچ لے کہ ابھی وقت ہے کہ یہ جب مذاکرات جنیوا میں ہو رہے ہیں ان میں کیا اگلی پیش رفت ہوتی ہے اس کو بھی آج دیکھا جائے گا، اور آج میں اس پر بھی شام کے وقت ویلاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ مذاکرات، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ مذاکرات اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، کہ اگلی تاریخ دے دی جائے گی، کچھ نئے مطالبات شاید سامنے آ جائے امریکہ کی جانب سے، کیونکہ ایران اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے، بالنگ اینڈ پر جو ہے امریکہ ہے، کبھی باؤنسر کرے گا، کبھی یارکر، کبھی باہر نکالے گا، کبھی ان سوئنگ کرے گا، کبھی جو ہے بال کو اور گھماتا پھراتا رہے گا، لیکن وہ ایران پر قبضہ کرے گا۔ یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ ایران پر وہ نظریاتی طور پر، ایران پر وہ معاشی طور پر، ایران کے وہ وسائل پر قبضہ کرے گا، وہ ایران پر اپنی حکومت قائم نہیں کرے گا، اپنی کٹ پتلیوں کی حکومت جو ہے وہ ایران پر قائم کرے گا، اور اس کے بعد وینزویلا کی طرح اس کا تیل نچوڑ کر پی جائے گا، عراق کی طرح اس کا تیل چوس جائے گا، کویت کی طرح اس کا قرضہ کھا پی جائے گا کہ میں نے تمہارا دفاع کیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ اس نے کویت کا دینا تھا، عراق کویت جنگ میں اس نے کویت کے دفاع کے نام پر وہ سارا قرضہ معاف کروا لیا، اور اب یہ ایران کے در پہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔